Inse bhacháirstean. Hello agus fáilte chun na frógram Gàidhlig san tríseo de SpeakGaelic. Agus ha cúsped cha fricirach sa gás acín. Dúalbachas. Heritage, tradition sa bheorla. Go háirí dúalbachas na Gaelic is na Gaeltach. Cúsped ar a bhfuil mé hín chum mísal. Agus san anturis Gàidhlig san tríseo, Jimmy Seamachcail. Ha fís fí cheacet. Fiach is a raven, so this means that you have a raven's knowledge. Ravens are supposed to have supernatural powers, so it really implies extraordinary knowledge. Ha fís fí cheacet. Agus ha min dóchas gré fís fí a hacibse le cúd Gaelic cúdeach. Aped go bhfuil sin ar a bhí ar turas a chaneal sin bunach tíisiil háas. We'll be telling tales, or should I say, stories. With a shoot, almond the wish fatas. Calum Maclean takes us to one of the most notorious locations in the Highlands. And we'll add to our ever-expanding store of grass and caintje. Han táimán inise cynnych ag cúte gan ile a ha ag dúnsachach na Gaelic, agus ha mé tálachte fáilte a chur ar Marcel Gurillo. Nishe Marcel sauna skíide Valencia hausa bhthús a chau ar a bhí a tchicasc an an bunscoil Gaelic ar son 5 bliana inise. An íon se géin bicin mion cimrach arú jódas ar a Gaelic an toiseach. Seo anis, mis mioch gro mi 5 bliana diac agus agus húd mi mach gro canan elan an alpa agus ba uiacam an alpa agus mynd fi gweld ma ha mi giorin dwy sio a hwcsyn bwchon go bican I soch den canan sio. Di doch abort no ga. Ag yn tosioch haro mi sion a fi filantach haro mi smynioch gro mi comosach a fi filantan an canan illa. A chan je bican fiosan ag soch a Gaelic le gorosan a lorach mi ren eter lian. Foich mi gro mi comosach Fachlan a chuoinach sentensen a chud richéile go mi gomosach còmhradh rum héin agus go mi dollarst agus bha cordachrum. Agus hóla mé na a hánaú gan na bhela seo an dóiseach go cuairt insideach acet ar a bhas. Bha mé go má aineolach agus há háas an láinúach nuair a ránig mí pórstar glasacho, chaim mí gan na bhas agus Hoshig mi brin Gaelic sin driver. Ti doch a fiach dekos gro Gaelic eke. Charo. Hwyd mi ha mi gyda go station vochalan agus yn orsyn had a hwg mi. Agus hiach mi saviorla I'm going to vochalan. So va mi nynioch gro ag nas colich ddysio Gaelic agus go yw rhaim ia chwys agus bai gwmadr of gons a gwjoch a fiorla ag a hwgsyn o fiorla glasach o. Agus anin sy'n ein bicyn myniwnsach ag a rhain yw hyn an an alwpa? Va a chacum el sol morostic. Was je een Davilis Gàidhlig agus raimi gúrsa gomes snúrsyn Gaelic agus fölum. Ha yn eisiau tchicasc an an bunscoil. Cwri sé sin colbach? A sin trang ach ha mi feddocin gure sionoped a ha mi giori geno ver ska gofel mi gino rwtigin a ha gwfeim gan a chanan. Get ha noped dyrf úðunin. Ha cordachrwm ha chlangum a sporsol agus ha mi feddocin gofel mi gino rwtigin son na Gaelic. Agus ha chlangnoca acet, je canain na dachi? De gyntau bryn sin Gaelic, sin a chiad chanan, frif chanan. Ach gwtioch bryn sin Catalanish, sin a chiad chanan agam, Catalanish. Agus, wel, ha e fiorla fi ganaj, so ha fiorlawn, ja, mo fanantan yn Valencia. So ni sin colabort y ffôn, agus bryn mi Catalanish in mahes, Spanish in mo fahes, e Gaelic di siach loin, agus siach sag. Smúnig ar sin a chofórstanach sa hád. Agus dé an naparst an fachcail Gaelic a searlait, agus curson? Sé tír gún chanan, tír gún nanam. Agus chanin sa gure ha sin a sealtain fialsanoch a ha jevinch agus lách ar a húf a bhí gwmal na Gaelic bio agus gwfeim an son dwi sio. Chanin sa machalias alwpa Gaelic gwn cael dwi sio anam na dwcha. Ha mi gwyntach gymwr tapalet.
Agus bí Marcel arás códarúm na saite ar sa bhrógram, agus smí had dhéanamh fiúir rí sin. Ag cria chavór a thula dúabhachas ha sgeulachd. Ha dúine ar a bhí a gínse agus a gadis sgeulachd bá thoiseach tím. Agus seo fach go magaíh, sinnachas. It's a great word used for storytelling, but it's also used for just having a good old yarn or conversation. And it's an anecdote. Yet another super flexible word that's definitely worth taking note of. Sinnachas. When I was learning Gaelic, I often wondered how to begin a story, and I'm going to share that with you now. O cheumannan an tuilleadh. Once upon a time. O cheumannan an tuilleadh. And an expression that you'll hear perhaps in the middle of your sgeulachd, maybe to set a new scene, is Wa of a seo. One day. Wa of a seo. And how do you draw your story to a close? Well, you can use agus sin mar a chomhradh misise. And that's how I heard it. Agus sin mar a chomhradh misise. Now, if you're telling stories, you'll come across some wonderful gras and cainse to describe people and things. Here are a couple that I like. Chomhradh, as bold as an egg. Chomhradh. Or what about this particular one? Chomhradh na fúlachan, as foolish as the seagulls. Chomhradh na fúlachan. Nisha, rút a ha cudramach an an dúabhachas na Gael, sin carstes cheumannan. Family relationships. Carstes cheumannan. As we found out earlier in this series, the word slonneadh can mean patronymic, but also surname. And whilst these may appear similar, they're not the same. A good example of some of the intricacies you may encounter is that although people may refer to the anglicised version of auntie or uncle, they're also likely to define that carstes more specifically. Mar éisimplid, bhruidhinn mo bháthair. Literally, my mother's brother, my uncle. Bhruidhinn mo bháthair. And continuing in the same vein, níon mo feithear. Literally, my sister's daughter, my niece. Níon mo feithear. Finally, another commonly used word you'll hear in relation to sinnachas and dúabhachas is toirt. Riddles. Toirt. Agus an drásta ha sinnachas a dulh eta is míchealth. Nach Maclean féin jachi a vícheal, agus na straien a bhain dúl. Bit a heulach toirt deichcin. Am a bháthair toisce rí finne mar ha, agus ha maithir gam thors go fééis na senachíon. A sean duine gasta ce bret an go bheann, a sean sgeulachd gan eice, mu rutar mar híchan is maníon. Du gat sin acanne ag an dói cúteach. Na chaun as an sean dúich a hánigad fo hús. Channeil cáil na sear na stádaí idir jo híse. Ba sit down och cheumannan an tuilleadh. Ja, uad a bheit siút, an an dúis fatas. Gus an ricigid an jeirich agus sin mar a chomhradh misise. De hiúd scial fer an daie. Ska scial go lá an é. Sin na firinich butríce bhí go gíis na sgeulachd an san taicéalaí. Dat tar an oprach ag na budanlich. Sanna bhí bleáin, sníamh, a cartach. Gyn gúchar na bhachgad de gar an lói. Bí a tasc an Gael ag cúraman is céalaíonn an Canada. Is tuilleadh luch dionsaí na Gaelic, dúilchas na Gaelic. A Sophie a beag lachcach le na sinnachgéal is na gnas an cainse. Agus tá se chain. Fiach an táisiú dé seo. Héit í nún le an náhain, agus hici ná le an náhain. Ísí í scial
Schachani heen koe. Gaan je kalig is hem? Gàidheal. Lichtjes. Is te lems in de haberston maar gekoltig hele ru daar scatan. Agus, if er goedje gaan doen, goedje wegjarg. Jij mij jou in slonien. If er moet je naartoe geoeren, kom al aan slonien. Van een schaam den je kan komen zoals. Rach een kutscheraas schiet naar schachtje ginnen liggen. Is misschien Michael, maar Michael, ik Gruuri, ik Hamish, ik Ian. Jij gevat ze vist toch haal aan de malappenoog. Kan je me kindje haast? Maar een gannische pijn, bij mij la kassa valf, agus kassa vurig. Jij toch het haar. Hoe kan je is kan ik me glanje vien geef? Is vet is het tasje en elle gerodem. Còmhradh Gàidhlig. An de huigsibh na gnásan is na haperston a bhain sa chóirigh idir éta is Michael. Van Michael a bríonn mé féis nan sinnachíon, the Festival of Storytellers. Féis nan sinnachíon ann an còmhradh. He stated the familiar way of beginning a story. O tionndadh an tuilleadh, a long time ago. O tionndadh an tuilleadh. And Eta mentioned one which you may not have heard. Uaidh bheith, once upon a time. Uaidh bheith. We also heard from Michael how to bring a story to a conclusion. Agus sin mar a chomhradh misisí. And that's how I heard it. Agus sin mar a chomhradh misisí. Eta continued the theme by reciting an old Highland custom. A chiad sgeulachd iad fedan tadhal, the first story from the host, a chiad sgeulachd iad fedan tadhal, and Michael supplied us with the ending. Scach sgeulachd go learngaelic iad an nui, and tales until dawn from the guest. Scach sgeulachd go learngaelic iad an nui. We got a bonus when Eta reminded Michael about another important part of tuilleadh. Árainn oprach, work songs. Árainn oprach. And finally, one you'll most likely have heard of, Árainn luaidh, walking songs. Árainn luaidh. Agus làrach sibh éisimplar an sin loinne. I thoroughly recommend seeking them out. Hat ma son fuaimneachach, bríadachas agus toirt clia. Ach an drásta, Jimmy ein éisteach rí páist jing chóirigh a bhíist. Bit de heulach taletje deichkin. Am a bhathir toscach rí finne mar ha, agus ha maithir gam thorscu féis nan senachíon. Ha sean dunne gasta cep bretin go bhíann, a sean sgeulachd gan ecce, bhruidhinn mar híchin is manion. We gat sin acanne ag an dói cúteach. Na gaan as een sean dúich a haneket voor huis. Gan il cael na siar na stodi idir jo híse. Ba sit down och je natte een tuil. Ja, uaidh bheith, an an dúich fatas. Gus een rikke get een jerrig, agus sin mar a chole missie. De chiad sgeal fer an daie. Ska skiel gula een ei. Sin de firinich butrieke wege gieschen a skielchen aan zijn teikeli. Dat tar an oprach ag na bhruidhinn. Sanna bhí bleáin, sníamh, a còmhradh. Gin gúthar na bhachcha de gar an lói. Nis a cháirstean, féime mí aiteachach go bhfuil mí brónach. Ád seán turas mí dhéadh san tríseo a bheith sin a tíigh as an stiúidio an cuideach Calum MacIlleathain, agus apad go bhfuil adais íonneach ile ag a réin. Sinsibh, seo cruútíide animalgave, Máinseach, a relentless rolling blanket of bog landscape covered in heather and moss. Máinseach. It is most unforgiving. You can try and walk in a straight line on it, and trust me, I've tried. Oh, that's the hardest thing I've ever done, apart from that home economics practical.
Jóir máinseach ans gachaate sgeulachd, ach ha bhainseach seo eachdraidheil. Channa cúit go raibh máinseach dóchas a ha seo, ag go bhfuil buaidh chun an láin dú. Channé seo máinseach san máine le freuch sánaigte sidig ina bheith UNESCO ná buclach díseolgus do bhótainin a ghlachgaigh. Caltach rí máinseach íaich ile ha staranin seo, agus ha animal bhochiún lín sin. Is ha duine háast an beag lachgaigh leis in dú. Seo máinseach cheuladar, Culloden Moor, máinseach cheuladar. Làrach I bhláir stéichte, pitched battle I bhláir stéichte me dhéirigh talamh bhruidhinn. Saun in seo a chail na sémasich, the Jacobites, na sémasich in a bhutcher. Duke Cumberland is na fechcanike. Chuirt na hachar a bhainseach seo críoch bliana chearlaigh, agus Gàidhlig Gaeltach go túr. Ha ruairí Maclean gam Horst Macúirst. Ruairí dé hachar ag cheuladar an lá sin an an seachcí a díag ceilib sa sia. Bha blár mór eiclach an seo etar na sémasich agus fiachcin an rialtais. Bha Prince of Charlach a géirí a chrún. He was wanting the crown because in 1688 his grandfather was removed from power. 1745 we're here again to try and do it all over again for the fourth time. Agus Jane Hamison a bheith na sémasich. Bha cuach ag cnac na cúise. Really it was all about power. It was about regaining the throne. As well, they were after better conditions for non-Protestants in broad principle. It's succession, it's about the Stuarts being back on top. Jé in dílab eachdraidheil ag cheuladar. Gàidhlig cultúr na Gaeltach go mór had a massive impact on the Highlands and the culture that has come from it. It began the process of clearance. The legacy is that the Gael is now worldwide. We're a worldwide people. Jeva Calum MacIlleathain rish sa bhláir. But yet, Anson Line they were front and centre of the Jacobite army. They were amongst the first to reach the government line. There is a Calum Maclean stone that commemorates those who lost their lives. Míle tang ruairí, bheith mí súil a chlachan Gléimh. Chanélí sacum Jane a farach gynnin a hacum u echtrí machinise in seo ag cheuladar, ach ha fatach gorum gus an fecht mi an clach chaine. Ha sirif smyrnichuch na chéil sean echtrí, ancient history, sean echtrí a buntin rustse agus an dóchas acet, ach seall seo. Clach chaine, a memorial stone, clach chaine son machinise. Calum MacIlleathain. Ban na sínsre an acamsa an seo an lá sin. Sin dóchas beá. Tí ha fechtí. Freuch, cáneach, agus máinseach. Nio, echtrí, dóchas agus ceall chun an lá an dú. Ha imig làrach nat echtrí héin. Halla is làrachiad, agus sin far bhfuil dóchas acatsa. Joy, fo-thiotalan còirt, as tí gan program bhí seo. Tach belechtsa a chalum, ní ris sin. Agus taing son ar còmhradh haar nun sia program fichit san trésa. Hair a bhí cha inchineach a bhí giúnsach bhuat. We learned that máinseach is Moorland, máinseach, and that on máinseach cheuladar a blár stéichte, a pitched battle. Blár stéichte was fought. Calum also explained that a cloch chaine is a memorial stone. Cloch chaine. Ha fís fích ag Calum cerscoileor. Ach a cháirstein chalig se bhléis a bhí rothúrsach. Ha na filmichen ag Calum rim féin an làrach línacin. Ha fís acamsa gym fáisih tlach gasta
Ach cúideach le bhí a toirt súladáis, scéinteach an feicsibh an tuirtas míormhalach nuair tuigse fa háisigh sin. Ha Marcel iad cómhradh ruminise agus Marcel chunig sin calman siad sé iad mónseach chuúlótar a de thula héin riamh ar an lárich. Chad hul ach hul miad làrach bhruidhinn gyda agus átich in eile stolom dyf sér na dúcha fi mi miadach gynnach bí mór an Gael gawn. Hanna sialin alin dwy ré agus stolom na balchin biga fich dyf sér na dúcha. Hat uafasach byddi. Ha. Agus ha dúlbachas látir acin an Dunlop agus cínteach go bhfuil dúlbachas chearscha látir an Valencia an rá ui acathain as a líhéid sin a bhóg. Vais charó, hij durf wie mogel luach dúlchas na dúcha far a bhfuil fúdoch hij roaskorst. Ach nor a hannig bí galoppe in oor sin hosig dinge féin noch jim. Oh, kémar a chanastú sin an Catalanis no, a bhfuil óra agat an Catalanis no, an dunig gut rutikinn saget insig min dúí haget. Agus an oor sin hosig mi a ránsa chuig. Svona bhí uimichte le jálas min dúí hagam héin. An Catalúnia son Valencia san skírin acin. Ha dor óran son dánsaich gan. So chan na fakil chogúdramach hat mar son dánsaich agus lienten an rihim. Ach ha óran acin a chanin sa stór a hagvan an alúpa. Agus cemar a fistú cummal céal bhí sin team dúich bu go bíag stú in is fudach an Dunlop? Wel, gulaichel ag an tuig a harach fiach mi di tradition agus clachian Catalanoch a chlach go gyn tuig leis a chláin agus rútan i dhéanú go choramach idir clachian Alopanoch agus Catalanoch agus an fás a chlán suas leis an da chultar. Oh, how ceart le híd. Agus ma bhíamach ors leis an tína thuilláirne seo ar SpeakGaelic agus gur maithí sleit leis a thuileút an sa bhfuilún sás. That believe. And remember, you'll find a subtitled copy of this episode and every other episode in the series on SpeakGaelic's YouTube channel to support you with your learning. Ach an dráasta, Jimmy ein éisteach rí bican gin chóirich a bheit étar éta agus mícheal ar san cúrnar caine cum a dhéin a bheit a bríon. Bí a tasca Gaelic cúraman is céalaíonn an Canada. Is tuile luch dionsa hí na Gaelic, dúlchas na Gaelic. A Sophie ar a beag lachcach le na senachgéal is na gnas an caintse. Agus tá se chain. Fiach an táisiú dé seo. Héit í nún le an náhain, agus hici ná le an náhain. Isi í scial, schachani héin cú. Channeal Caelagism, Gàidheal. Lichtjed. Is tá lims in na Haberston mar go coltach rí chéile rú dá scatan. Agus, a ferri gútje gan dú, gútje gaitheach. Dé me jo in slonien. A bheith múte na túcha úr a cúmal an slonien. Bana seán daine gan cúmal suas. Rach a cútse rás siad ná seachte gine líchin. Is mis a mícheal, mach vícheal, ich grúirí, ich chéimiis, ich ian. Dé go fatse vis tú haul an na malapan huag. Gan mi cín se chaast, mar a chanis of pein, bí mi le casa fallah agus casa furach. Chóla sin mícheal a bríon mi dhéin senachgéil, proverbs, agus grás an caintse, idioms. Senachgéil agus grás an caintse. And it had chimed in with another related word, toiilleadh, the Gaelic for riddles. Toiilleadh. They were talking about patronymics, and we heard Eta use the phrase a cúmal nan slonien in relation to Nova Scotia. A bhfuil muintir na dúcha úda a cúmal nan slonien. Do they keep the patronymics? And although Michael has a Gaelic and English version of his slonneach, he could recite his patronymic going back 4 generations. Michael, mach víchel, ich ruari, ich héimiis, ich giain. Michael, son of Ruari, son of James, son of John. Michael,
Mach víchel, ich ruari, ich chéimiis, ich giain. Agus get a chóist alwapa ri míchel, súl an tíile a alwapa nuach. Nis ha mi lán hínseach go bhfuil fisacah ach éidir mi gaibh cyú. Jibh sibh na tar scríbhíonn go léir van tréisio an làrach. The preposition ri is found in lots of different Gaelic phrases. We have còmhradh, along with, and chicu còmhradh, not to be confused with còmhradh, similar to, like. A film còmhradh rís an leor. Ri is used in similes. For example, chamúlth riú, as bald as an egg. Or chafún rís na fúlachan, as silly as the seagulls. Look out for the use of ri with ha and a verbal noun. Ha tor rianav. There's plenty needing done. Chanel moren ri ra. There's not much to be said. And ri is used with some common verbs. Talking to somebody. Van mi brian ritavahid. Saying something to someone. Huorstet rishan teacher genrot ski. And listening to something. Vashin je geestjach rishna neachken radio and Gael. Ri is also used when you enjoy something. Literally, it accords with you. Accordstig. Hi accordstig them. I like it. I'm enjoying it. Huad sin leor de ghualbachas an sa program seo. Nach tar sin súladáis iad cúd sé. Ag cria chavór hula dúalbachas ha scialbachgan agus gras an caintse. A very descriptive word for storytelling is sinnachas. Sinnachas. If you're telling stories, you can begin with once upon a time. Ochionnatte an tuilleadh. Ochionnatte an tuilleadh. Or, alternatively, you can say uaidh bheith Uaidh bheith. And to round your story off, it's agus sin mar a chomhradh misisí. Agus sin mar a chomhradh misisí. Well, a cháirstin ha mi go maprónach go rééis seo críoch na sgeulachd. San gríseach ciú. Sé udam a hir bheann a bhí nuair cúideach agus apad go bhfuile córs de grúm. Ha min dáchas gan de chórs na prógramin réimse cúideach. Ha yi sacah go bhfuil gydas an go leor a chumas teichgréibh an làrach. Agus cumisisin a dulsibh itar seo agus toiseach stré ile. Agus mar a héil sibh a fríhilh chlasichin, fiach an tar sibh súl na Harry útain. Jibh sibh na podcast an acin BBC Sounds. Agus a thula program san tré iPlayer a BBC. Agus le fo-thiotalan channel YouTube SpeakGaelic. Cain you have cúideach gon cúm sibh fisrain na mian an sóisialta. Ach gus an cainnig sin a dhéist gur ma a héis gréibh le niúnsachuch. Mar sin leibh an drásta.